अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूँ शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई हॉट न्यूज़ है तो वो सदर ट्रंप के हवाले से और सदर ज़ेलेंस्की के हवाले से, वो जो कल मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जो सलूक किया गया ज़ेलेंस्की के साथ, वही इशू पूरी दुनिया में उठा हुआ है। और सदर ट्रंप ने ये एक नई तारीख रकम की है। इससे पहले वाइट हाउस में आने वाले किसी भी मेहमान के साथ कभी इस तरह का सलूक नहीं किया गया, इसलिए कि आने वाले मेहमान को बारसूरत मौका दिया जाता है बोलने का, भले कितना ही दुश्मन क्यों ना हो। लेकिन बाद में उसके साथ क्या किया जाएगा ये तो अलग बात है। लेकिन घर में बिठा के कम से कम कोई इस तरह नहीं करता जिस तरह ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ किया है। और फिर वाइट हाउस में खाना भी बना हुआ था, जिसको बाद में वाइट हाउस के मुलाज़मीन ने वो खाना खाया और वो खाना खाए बिना ही वहाँ से चले गए। और उसको कहा गया कि जब तक तुम अमन मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए नहीं आते। असल बात मुआहदे पर दस्तखत नहीं है, असल बात $500 अरब की वो मादनियात हैं जो यूक्रेन में पाई जाती हैं और जिस पर ट्रंप की नज़र है। मैं अपना जुमला फिर दोहरा रहा हूँ कि ड्रिल बेबी ड्रिल। आपको याद है सदर ट्रंप का वो नारा कि जहाँ जहाँ से भी उसको तवानाई के हवाले से कुछ भी करना पड़ेगा या मादनियात के हवाले से, वो उन जगहों पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेगा। सिर्फ ये कि ज़ेलेंस्की आमादा नहीं हुए $500 अरब की उस डील के लिए, तो इसकी वजह से उनके साथ ये सलूक किया गया। और दूसरे सलूक की वजह, वो ज़ेलेंस्की को चूँकि डीप स्टेट का बगल बच्चा समझते हैं, जिसका कि जो बाइडेन भी हिस्सा रहे हैं, और शिकस्त देकर यहाँ तक पहुँचने वाला ट्रंप डीप स्टेट को, वो इस बात को बर्दाश्त ही नहीं करता कि उसके सामने कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसा शख्स आके बैठ जाए जिसका ताल्लुक अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ या डीप स्टेट के साथ हो। चूँकि वो ये समझता है अपने तौर पर कि ये CIA का बंदा है और CIA ने ही इसके से ये सारे काम करवाए हैं, और ये यूरोप में जितनी भी अनारकी हुई है और उसमें CIA शामिल है, तो उस वजह से उसने ज़ेलेंस्की के साथ ये सलूक किया है। और ऊपर से ज़ेलेंस्की का भी अपनी बात पर अभी फ़िलहाल तो बाद में जो ट्वीट आया है उसमें तो उसने बड़ी तारीफ़ की है। पता नहीं अब वो ट्वीट उसने किया है या उसके मुल्क की जो अशराफिया है या उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं जो उसके मुखालिफ हैं, पता नहीं उसका ट्वीट कौन हैंडल कर रहा है ये नहीं पता। लेकिन ज़ेलेंस्की का जो रवैया था ट्रंप के साथ, इसका जो ट्वीट है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। अच्छा, मेरे अभी अभी एक दोस्त का फ़ोन आया थोड़ी देर पहले, तो मुझे कहने लगे ज़रा इमेजिन कीजिए एक लम्हे के लिए, तो फिर हंसना शुरू हो गए। मैंने कहा अभी आपने बात तो मुकम्मल नहीं की और आप पहले हंसना शुरू हो गए। कहते मैं शाम से ये सोच सोच के हंसे जा रहा हूँ कि अज़्बुकिस्तान में शहबाज शरीफ ने वो जो एक मसखरों वाली टोपी पहनी हुई है, उस टोपी पहन के इमेजिन करें कि ये ट्रंप के साथ उस बराबर वाली सीट पे बैठा हुआ है। अच्छा, ये सुनने की देर थी तो मेरी भी हंसी निकल गई। मैंने कहा यार अजीब बात कर रहे हो आप। कि लगा हाँ नहीं, एक लम्हे के लिए विजुलाइज़ करें आप इस चीज़ को कि वो वाली टोपी पहन के शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं ट्रंप के साथ। और ज़ेलेंस्की को तो फिर कदरे बेहतर अंग्रेज़ी आती थी, हालांकि उस पाई की तो नहीं थी उसकी अंग्रेज़ी जो होनी चाहिए, लेकिन फिर भी चूँकि ये रशियन स्टेट जो साबिक़ा है, यहाँ अंग्रेज़ी तो बोली नहीं जाती थी, तो बड़ी बात है कि वो इतनी अंग्रेज़ी भी जानते हैं। रशियन स्टेट्स के जितने हुक्मरान हैं वो इस लेवल की अंग्रेज़ी, अब तो अंग्रेज़ी बोलते नहीं, और अगर बोलते भी हैं तो उनकी अंग्रेज़ी इस लेवल की नहीं है। वैसे तो पूरे यूरोप में यहाँ के हुक्मरान अपने अपने मुल्क की ज़ुबान बोलने को तरजीह देते हैं, उन्हें इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि उनको अंग्रेज़ी आनी चाहिए। एनीवे चले, एक अलग बात है। तो उन्होंने कहा कि अब ज़रा शहबाज शरीफ की अंग्रेज़ी मुलाज़ा फरमाइए और फिर वो लम्हा याद कीजिए जब ये दोनों बगलोल जबलोल, उन्होंने तो ये लफ्ज़ बोला कि बगलोल जबलोल जब ये चाइना में बैठे हुए थे मीटिंग के साथ चीनी सदर के साथ, तो छोटा भाई बड़े भाई को जो लुक में दे रहा था वो डीपर देन सी एंड हायर देन एवरेस्ट और क्या क्या अजीब अजीब एंड स्वीटर देन हनी और पता नहीं क्या क्या। तो कहते ज़रा इमेजिन कीजिए कि इस अंग्रेज़ी के साथ ये बंदा वहाँ बैठ के ट्रंप के साथ बैठा हुआ हो और रजीम चेंज के हवाले से इसको जवाब देना हो, तो क्या बनेगा। नवाज शरीफ की वो मुलाकात क्लिंटन के साथ आपको याद होगी कि उसने पूरा जग पानी का पी गया था और माथे पे पसीने आ रहे थे, और फिर वो पर्चियाँ भी इधर उधर हो गई। तो फिर ओबामा के साथ जब बैठे हुए थे तो मिस्टर ओबामा कहने की बजाय उसको मिसेस ओबामा कह दिया। तो यार इस ख़ानदान का बनेगा क्या अगर उसने बुला लिया था। अच्छा, अभी हम ये चीज़ डिस्कस कर ही रहे थे कि मतीउल्लाह जान का वो एक बयान सामने आ गया जिसमें कह रहे हैं कि बेखबर ज़राए के मुताबिक, यानी वो भी चेज़ा ले रहे हैं, बाखबर नहीं, बेखबर ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वाइट हाउस मदऊ करने पर गौर शुरू कर दिया है, जिसके बाद वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाना दावत रुकवाने के लिए मुतहर्रिक हो गया है। यानी कल तक ये लोग दरखास्तें भेज रहे थे कि इनको मौका मिल जाए किसी तरीके से, और अब इनकी पतलूनें गिली हो रही हैं कि अगर ट्रंप ने बुला लिया तो क्या बनेगा। डीप स्टेट के तहत आने वाला दुनिया में जहाँ भी कोई रजीम चेंज हुआ है, आपको याद होगा रिचर्ड गर्नेल ने पिछले दिनों वेनेजुएला से वो अपने 5 बंदे वहाँ से उठा के ले गया था, छुड़ा के ले गया था, जिसको वेनेजुएला ने अरेस्ट किया हुआ था। ठीक है,
اسی طرح ابھی بھی 4 دن پہلے بھی وہ یورپ سے آ کے 2-4 بندے لے گیا ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہوگی اور ان کو وہاں جانا پڑ گیا تو ان کے لیے تو موت واقع ہو جائے گی۔ یہ بولیں گے کیا وہاں جا کے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں۔ اور پھر میں بھی جب وہ بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ وہ والی ایک خاص وہ مسخروں والی ٹوپی پہن کے شہباز شریف ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اب آپ بھی ذرا اس بات کو ویژولائز کیجیے اور انجوائے کیجیے۔ بہرحال کہنا کا مقصد یہ تھا کہ ٹرمپ کو بہر صورت پھر بھی زیلنسکی کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آئے ہوئے مہمان کے ساتھ بات چیت کرنے کے کچھ اپنے آداب ہوتے ہیں اور اس کو ملوث خطر رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ اس کو بے پناہ غصہ ہے اور بڑی مشکل سے وہ یہ جیت کر ان کو شکست دے کے آیا ہے۔ اس کا ایک ٹنیور وہاں کی ڈیپ اسٹیٹ کھا گئی، جس کا اس کو بہت رنج تھا اور غصہ تھا، اور اب وہ غصہ پوری جگہ سے نکالے گا۔ پاکستان کی باری لگ رہا ہے کہ جلد آنے والی ہے، اور اگر یہ باری آ گئی تو یہ لوگ کریں گے کیا؟ اچھا جی، ہمارے بہت سے اچھا بولنے والے اینکرز کو الگ کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں آپ کو پتہ ہے پارس جہاں زیب صاحبہ بھی چلی گئیں، اور حبیب اکرم بھی گئے، اکرم باجوہ بھی گئے، کاشف عباسی بھی گئے، باقی تو پہلے بہت سے لوگ جا چکے ہوئے تھے، سمینہ پاشا بھی گئیں۔ ایک صحافی ہیں جو پورے ناقد ہیں، بغض عمران کے مارے ہوئے آدمی ہیں، طلعت حسین۔ طلعت حسین نے بھی ایک ٹویٹ کر کے شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کی ہے کہ کچھ مجبوری کے تحت میں چینل سے الگ ہو رہا ہوں اور میں دوبارہ جلدی واپسی ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ یہ ہے ان کی منافقت کا عالم۔ اصل بات یہ ہے کہ اب یہ پرندے اڑنے والے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں، کچھ پنچھی ایسے ہیں جو ملک ہی چھوڑ جائیں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو چینل چھوڑ جائیں گے، اور ان کو چینل چھوڑنے پڑیں گے۔ اب ان کی باری ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کا وہ بیان آپ نے یقیناً سنا ہوگا، بڑی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ پشتونوں کی 2000 سال کی تاریخ میں عمران خان واحد سیاسی شخصیت ہے جسے پشتونوں نے یوں چاہا ہے کہ اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ 2000 سال پشتونوں کی تاریخ میں عمران خان واحد شخصیت ہے، یہ محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ میں پختونوں سے کہتا ہوں کہ پیچھے نہ ہٹنا، وفا کی مثال قائم کرنا، کہ آپ جس کا ساتھ دیتے ہو اسے اکیلا نہیں چھوڑتے۔ ابھی تک تو خیبر پختونخوا نے یہ ثابت کیا ہے، بلکہ پختونوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ پیچھے نہ کبھی ہٹے تھے نہ ہٹیں گے۔ انہوں نے تو اپنی جانیں نچھاور کر دیں، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ بس جس دن ہم پنجابیوں اور سندھیوں کا ضمیر جاگ گیا تو ممکن ہے اس دن کایا پلٹ جائے۔ فیصل ووڈا کہتے ہیں کہ یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ بیرونی ممالک کے لوگ ہمیں ہمارا گھر چلانے کا طریقہ سکھائیں۔ پاکستان $2.2 ملین پر ڈے نقصان میں جا رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نظام میں موجود خامیوں کی واضح نشاندہی ہے۔ تو فیصل ووڈا صاحب یہ بتائیے کہ بیرونی ممالک سے کیا مراد آپ کی؟ آپ نے بڑی مبہم سی بات کی ہے۔ یہ بات آپ پاکستانی اوورسیز کو کہہ رہے ہیں یا کہ آپ بیرونی ممالک کے وہ جو رجیم چینج جنہوں نے کرایا آپ ان سے مخاطب ہیں؟ یہ بیرونی ممالک والوں نے تو حضور آپ کو خریدا، آپ کا استعمال کیا۔ فیصل ووڈا صاحب آپ نے ضمیر بیچا ہے، آپ بھی بے ضمیر طبقے میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ رجیم چینج جنہوں نے کرایا تھا وہ بیرون ممالک والے تھے، وہاں ان کا تو آپ نے ذکر نہیں کیا۔ اب جب آپ کو اپنا گھر لوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اپنی کشتی جو ہے وہ دریا میں الٹتی نظر آ رہی ہے، تو اب آپ کو خیال آ رہا ہے کہ بیرون ممالک کے لوگ ہمیں گھر چلانا سکھا رہے ہیں۔ آپ نے اپنا گھر چلانا سیکھا کب تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ کا گھر بیرون ممالک لوگوں نے ہی چلایا ہے ہمیشہ، اور آپ کی صفوں میں موجود بھاڑے کے ٹٹو غدار وطن جنہوں نے ہمیشہ اپنا ضمیر بیچا ہے، اور ڈالر کے عوض وہ آپ کو جملہ یاد ہے نا کہ پاکستانی تو اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں، یا آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمیں یہ بات سننی پڑی ہے۔ آپ جیسے لوگ اس میں شریک تھے، تو اب آپ کو یاد آ گیا کہ بیرون ممالک کے لوگ ہمیں گھر چلانا سکھاتے ہیں۔ آپ جس دن گھر چلانا سیکھ گئے اس دن بیرون ممالک کے لوگ آپ کو کبھی یہ بات سکھا نہیں سکیں گے۔ وہ آیا تھا نا ایک جو کہتا تھا کہ اپنا گھر خود چلانا سیکھیں گے، اور اس نے ثابت بھی کیا تھا، پھر آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہوا۔ اچھا جی، آخر میں شیر افضل مروت کو تو پارٹی سے نکال دیا گیا، لیکن جن لوگوں نے ابھی وزارتیں قبول کر لی ہیں، جو وہاں چلے گئے ہیں، پی ٹی آئی نے ابھی تک ان کو آفیشیلی پارٹی سے نکالنے کا حکم نامہ جاری کیوں نہیں کیا؟ اور ایک بات اہم جس کا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خاص طور پر پنجاب، سندھ اور وفاق سے ان لوگوں کو اسمبلیوں سے استعفے دے دینے چاہیے، کیونکہ جب ان کی وہاں اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، ان کی وہاں سنی نہیں جاتی۔ دیکھیے انہوں نے کتنی چالاکی سے ان لوگوں کی تنخواہیں بڑھائیں تاکہ ان کو لالچ دی جائے، اور آنے والے وقت میں اگر ان کو کہا بھی جائے کہ استعفے دے دیں تو یہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے استعفے نہ دے سکیں۔
तो ये मौका है, इनके ज़मीर भी चेक हो जाएंगे जितने बैठे हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल जिन लोगों का पार्टी से फौरी तौर पर अलग किया जाना ज़रूरी है, मेरा ख्याल है कि उनमें ज़ैन कुरैशी हैं, उनमें चौधरी इलियास हैं, औरंगज़ेब खिची हैं, रियाज़ फ़तियाना है, ज़ोहर कुरैशी हैं, मक़दाद हुसैन हैं, असलम घुमन है, फैसल सलीम है और डॉक्टर ज़रका है। ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जिन्होंने 26वीं हरामी तरमीम में अपना हिस्सा डाला था और उसके एवज़ इन्होंने बहुत कुछ हासिल भी किया है। और कुछ चीज़ें ज़ाहिर अभी हिडन है जो मंज़र पर नहीं आई, आने वाले वक्त में हो जाएगा। कुछ लोग बाद में आके कस्में भी देते रहे, लेकिन उस दिन तो गायब हो गए। जब ये वोट देना था या नहीं देना था, उस दिन तो आप गायब हुए ना। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम उसमें शामिल नहीं थे? तो मेरा पार्टी से भी, और अगर बात हमारी ऊपर तक पहुंच सके, ख़ासतौर पर हमारे डॉक्टर शहबाज गिल चूँकि कमेटी का हिस्सा हैं, तो अगर डॉक्टर शहबाज गिल तक हमारी आवाज़ पहुँचे तो हजूर इनके लिए तो आवाज़ उठाएं, इनको तो पार्टी से कम निकालें, ताकि बाकी लोगों के लिए तो इबरत बने। अगर ये लोग निकलेंगे तो बाकियों को भी ख्याल आएगा इस चीज़ का कि कल को हमारी बारी भी आ सकती है। तो प्लीज़ इन लोगों को फ़ारिग कीजिए ताकि पार्टी से आहिस्ता आहिस्ता ये कचरा ख़त्म होना शुरू हो। बहुत से लोग अभी भी जो प्लांटेड हैं वो इस जमात में बैठे हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके नकाब उतरते चले जा रहे हैं। और जिस दिन ये ऐलान हो गया कि ये तमाम के तमाम अफराद इस्तीफ़े दें, तो बहुत से लोगों के नकाब उतर जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। बहुत शुक्रिया।